ମୋ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣମାନଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଆସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଗଲାଣି ତାକୁ 8:30 ମୁଁ ରାତିପାତି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆଜି ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କିଛି ଖାଇବାକୁ, କାରଣ ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳୁ ବିସ୍କୁଟ୍କୁ ଓରିଓ ବିସ୍କୁଟ୍ ଆଉ ଛତୁଆ ନେଇଛି। ସେଠୁ ଖାଇସାରିଲିନି, ଆଉ କଥା ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତାପରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ମୋବାଇଲରେ ସପୋର୍ଟ କରେ। ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗ୍ରହ ହେଉଛି, ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଥିରୁ ଅଧା ଖାଇଦେଇଛି, ଆଉ ଅଧା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଓରିଓ ବିସ୍କୁଟ୍ ଛତୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ। जो क्रीम अच्छी भितर ना बहुत टेस्ट। चलतु एबे लुगा सुखेबी। लुगापटा तो धोई देती सुखई सारापर तो रोषे ना आज भात अच्छी। देखिए आज स्पेशल करी आलू भर्ता बोली भावी कौन आलू पड़े आलू कषा जहाँ गोटे आइटम करवा पखाल सहित खाଇବା मुझे सेयार करी। आपण मैंने से मो भिडियो देखते तो स्किप करेंगे। चलते बाहर को जी फ्रेंड्स मो सन्धी आपण मानक मोर यूट्यूब चैनल रेसिपी स्वागत। देखो एतिरे अच्छी छतुआ गुंड आउ ओरियो बिस्कुट या देकी पानी देकी मैं फेंटी देती सकाल सकाल ये टे खाईदे। आ चलतु डेरी नक फटाफट खाई देखते मत छतुआ बिस्कुट खाई धोईकी बासन आसिले। आ चलतु जा बाहर आड़े लुगापटा टे सुखेबा। मुझे बाहर आड़े बाहरी आपण मैंने मो सांगे भिडियो था देखिपारे मु कौन कर आमर स्कूल गलानी। मो सान भाई ड्यूटी आम ऋषि नाना को तो ज्वर 2 दिन है थंडा ज्वर मेडिसिन खाई शुची। आ चलते जा बाहर देखो बहुत सारा लुगापटा सुखुची। तो बाहर मु अच्छे आम भेंडी गछ भेंडी सब सरीगला। आ जो भेंडी अच्छे खाली बुढ़ा बुढ़ा बहुत भेंडी वर्ष पड़ा देखो कि घास ये लुगापटा अच्छे। चलते सुखेबा। ये बहुत सारा लुगापटा पट तार सब फुल हो सुखुची लुगापटा।